ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କ୍ଷଣମ୍ ଅପି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାତୁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ତିନୋଟି ଅକର୍ମକୃତ ନ ତିଷ୍ଠତି, କର୍ମ ନକରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କର୍ମ କରେ? ଏଇଠି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। କର୍ମ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ମ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ମ କରୁଛି। କ୍ଷଣମ୍ ଅପି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରୁଛି। ଏ କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭଗବତ ଗୀତା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 15ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ବାଂ ମନୋଭିଃ ୟତ୍ କର୍ମ ପ୍ରାରଭ୍ୟତେ ନରଃ। ଶରୀର ବାଂ ମନୋଭିଃ ୟତ୍ କର୍ମ ପ୍ରାରଭତେ ନରଃ। ନର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶରୀର, ବାକ୍ ଏବଂ ମନ, ଏ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାରା ସେ କର୍ମ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କର୍ମ, ବାଙ୍କ୍ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବାଚିକ କର୍ମ, ମନ ମନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ କର୍ମ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କର୍ମ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବାଚିକ କର୍ମ ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ କର୍ମ କରେ। ଟିକେ ଭଲକିରି ବୁଝି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଳି ଦେଲେ କି ଆଘାତ ଦେଲେ, ମୁହଁରେ ଗାଳି ଦେଲେ କି ଆଘାତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ମନ ଭିତରେ ଚାପି 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 ରଖିଥିବା ଆବେଗ, ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ? ମୋ କଥା ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ କର୍ମ କେମିତି କରୁଛି? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛି, କାରଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ, ଏଇଠି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କର୍ମ ହୋଇଗଲା? ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରଠୁ ପୁଣି ନିଦରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଚାଲିଛି। ଏ କର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାକୃତ କର୍ମ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ସ୍ୱୟଂକୃତ କର୍ମ। କହିବ କ'ଣ ଇଚ୍ଛାକୃତ କର୍ମ ଆଉ ସ୍ୱୟଂକୃତ କର୍ମ? ଇଚ୍ଛାକୃତ କର୍ମ ପାଖ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂକୃତ କର୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଛି। ଆମ ଦେହରେ ତିନୋଟି କାମ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଛି, ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ତାକୁ ପ୍ରାଣକର୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏ ଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ, ଏ ସବୁ ନାଟକ ଶେଷ ହେବ, ଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂକୃତ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଧପ୍ 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 ଧପ୍, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂକୃତ। ସାରା ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ତୃତୀୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଭୋକ ଲାଗିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ କି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ହଜମ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପାଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ
ठीक भाव में खाद्य ग्रहण करि पारंती नाही। खाद्यर हजम पाटिठू आरंभ हुए एवं खाद्य को हजम करिबा पाई आवश्यक तत्व यही पाटिरू लाल माध्यम ही खाद्य सहित मिसे। तात्पर्य होची आमे जो खाद्य ग्रहण करछु जो तीनोटी स्वयंकृत कर्म कथा आमे कहलु, गोटे होची श्वास, गोटे होची हृत्पिंडर स्पंदन रक्त संचालन, तृतीय होची खाद्य परिपाक खाद्य हजम पाटिठू आरंभ हुए। आपण हुए तो 10 मिनिट 15 मिनिट भितर प्रसाद पाइबा शेष करदेले, किंतु हजम होची केते समय? ए हजम मध्य चालीची। ये तीनोटी होची स्वयं क्रिय कर्म देह भितर आपे आपे चालीची। ए विषय आपनक नजर अछि कि? भगवान कहउचंती नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कौन सी व्यक्ति कौन सी अवस्था रे कर्म न करी रही पारे नहीं। प्रथमे तीनोटी कर्म तो चालीची। एठी जो तीनोटी स्वयंकृत कर्म श्वास हो, हृत्पिंडर स्पंदन हो बा खाद्य हजम हो, जी साधक एटी आम समस्ते साधक साधिका बोली स्वीकार कर नौचु। जी साधक प्रति श्वास ये जो प्राण कर्म को ये जो जाउची आसुची ताकू से नियंत्रण करे। एठी आउ टिके जी गीत गाए से अज्ञात सारे श्वास को नियंत्रण करे। जे गीत गाउची से मध्य प्राणायाम न जानिकरी करुची। प्राणायाम ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करुची, ओम उच्चारण करुची, ओम उच्चारण करिबा प्राणायाम न जानिकरी समस्त प्राणायाम करचंती। आपण माने मध्य प्राणायाम करंती, आम माने मध्य प्राणायाम कर। हाँ केमिति ना प्राण को बंद करंती कुंभक के केतेबेले कुंभक करू जेतेबेले खाद्य ढोक गलाधकरण कर पाटी भितरू सेतेबेले श्वासटी बंद न कले आपण ढोकी पारिबे नाही। कुंभक करी खाद्य को जबरदस्त ठेलिकरी भितर को पठांती। कहिबार तात्पर्य होची जे श्वासर गति को नियंत्रण करिबा साधकर साधना, श्वास पर लक्ष्य रखिबा साधकर साधना। सेइथिपाई भगवान शिव जोग साधनार उपदेश दे कहउचंती संकोच भज दुर्जनाथ संगम भज सज्जनाथ निर्गमे प्रवेशे वायो हो गुरोर लक्ष्यम विलोकयेत। संकोच भज दुर्जनाथ, संकोच था निजको टिके संकुचित करनिय। दुर्जन देखिला जदि दुर्जन जन परिहर सर्पस मान भयंकर। दुर्जन जब देखिले साप देखिले जमती टे बाबा नाही। सेथिपाई भगवान शिव कहउचंती संकोच भज दुर्जनाथ संगम भज सज्जनाथ। संगम अर्थात मिस, भल लोक भल संग मिस आनंद रे। सत्संग साधु संग सत्साहित्य आलोचना ये हला तो बाह्य दृष्टि। संकोच भज दुर्जनाथ खराब चिंता आसला कणे नाही। मोर गुरुदेव कहती कहीं भगवान होचंती चिंतामणि, भगवान होचंती चिंतामणि। उभय चिंता सेइटू आसे, उभय चिंता सेइटू आसे। खराब चिंता भल चिंता, खराब चिंता आसीगला क्षणी कहबे प्रभु मोर दरकार नहीं, प्रभु को फेरई दियो, ये मोर दरकार नहीं। भल चिंता आसला धरिकी रख। संगम भज सज्जनाथ संकोच भज दुर्जनाथ। निर्गमे प्रवेशे वायु हो, निर्गम अर्थात बाहर को बाहरुथिबा वायु, प्रवेशे भितर को पशुथिबा वायु। निर्गमे प्रवेशे वायु हो गुरोर लक्ष्यम विलोकयेत। प्रति श्वास रे गुरु को स्मरण करिवो, भगवान को स्मरण कर। प्रति श्वासे श्वासे यह हृत्पिंड स्पंदन यह कर्म वर्तमान होची। ये तो निज इच्छा चलिनी, किंतु जोगी मान ताकू नियंत्रण करिवार बाट जानिचंती। श्वास को किमिति नियंत्रण करिवो,
हृत्पिंडर गति को किभଳି नियंत्रण करिब, खाद्य क्षुत पिपासा एवं हजम शक्ति की नियंत्रण करवा जोगी मानकर शिखी हम निजु करहब। आम समस्ते मध्य जोगी पारिबा। जोगी अर्थ नुह जे घर द्वार छाड़ी गिरी गुहारे बसी, प्रत्येक आम जोगी पारिबा। बर्तमान चली आसतु दिन राति पुणी काम चलती। शारीर कर्म शरीर द्वारा करा शारीरिक कर्म ताहा मध्य दिन राति चली। दृष्टांत पूर्व सूचक आम कही सारीचु। बसवा मध्य काम, ठिया हवा काम, चलवा काम, शोइबा काम, रोषेई करवा काम, ये सब गुड़िया काम दिन राति आम काम करचु। देख काम करवा भारी बढ़िया। महापुरुष मैंने कहते देख तुमको भगवान दीटा जिनस देते आम समस्त को। गोटे हूँ देह देइचंती, गोटे मन देइचंती। देह को काम लगे दियो। ये देह द्वारा कर्म चली। देह द्वारा कर्म बुझीगला। जो अवस्था थिले मध्य देह द्वारा कर्म चली। मन द्वारा कर्म चलती। मन द्वारा स्थूल शरीर द्वारा कर्म, सूक्ष्म शरीर द्वारा कर्म होची। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त एवं इंद्रिय माने ये सूक्ष्म शरीर काम मुख्यतः चिंतन एवं ध्यान। चिंतन एवं ध्यान चिंता करुचु, चिंता करुचु। प्रत्येक व्यक्ति चिंता करिबारे व्यस्त। अरे भाई चिंता करी किछि फल मिलिब नाही, खाली चिंता कले हब नाही। शास्त्रे कहुई चिंता खाए गंडी, ओडिया भाषा ढग। आ शास्त्रे कहुई चिता चिंता द्वयर मध्य चिंता एव गरियसी। चिता चिंता, चिता हूँ जुई, सबपोड़ा श्मशान रे चिता चिंता द्वयर मध्य चिंता एव गरियसी। चिंता हूँ भारी शक्तिशाली। चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति सजीवम। चिता जालीदब निर्जीव शरीर, निष्प्राण शरीर को, ताकू तो काटिब नहीं, किंतु चिंता पड़ुची, जालुची प्रत्येक व्यक्ति को। चिंता सूक्ष्म शरीर काम दिन राति चिंता चलती। अनेक पचारती बाबा ध्यान करिया बसला बेलू तो मन को चिंता आसुची। कौ चिंता आसुची? ध्यान कला बेलू मन को कौ चिंता आसुची? से कहले संसार चिंता आसुची। तांको उत्तर देवा जाए महापुरुष माने कहते संसार काम कला बेले भगवान की चिंता करना। ध्यान कला बेले, साधना कला बेले, पूजा कला बेले, जप कला बेले जदि संसार चिंता आसुची, संसार काम करुथिला बेले काको चिंता करिवो? भगवान की चिंता कर, ताली चिंता आसीबो नहीं। किंतु संसार काम बेले संसार चिंता करिवो, आउ ध्यान कला बेले पुणी संसार चिंता आसीबो आसीबो। कहीं आम जहाँ को प्रश्रय दौ सी बार बार आसीबो। मांकड़ को जदि चाउल खिया शिखेदब, मांकड़ आसी रोसई घरे पशिब। तो मन को सुजोग देलु, तोर मन इच्छा चिंता कर। चिंतन एवं ध्यान ये हूँ सूक्ष्म शरीर काम। ध्यान कर एवं जी साधक ए चिंता समस्त भितर चली। एवं स्वप्न रे मध्य चिंता। एठी पुणी साधक महापुरुष माने कहते जे साधक तार चिंता उपर से नियंत्रण रखे। हैला चिंता नुह, चिंता करनी चिंतन कर। चिंता करनी चिंतन कर। चिंता न करी चिंतन कर। बुझेला? चिंतन अर्थात स्वेच्छाकृत भावरे, एठी इच्छाकृत स्वेच्छाकृत भावरे निर्दिष्ट विषय, निर्दिष्ट तत्व, निर्दिष्ट नाम, निर्दिष्ट रूप, निर्दिष्ट विचार को बार 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 चिंता करवा होची चिंतन। इच्छापूर्वक जी बार 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 से निर्दिष्ट तत्व, निर्दिष्ट विचार, निर्दिष्ट नाम, निर्दिष्ट रूप भिन्न भिन्न निज निज साधन पद्धति अनुसार जे भक्ति मार्ग रे
भगवान को रूप चिंता कर, भगवान कर नाम स्मरण कर, स्मरण अर्थात चिंता, ताली यह चिंतन है। आ जी जो साधन मार्ग रे पथिक निज गुरु उपदिष्ट मार्ग रे चिंता न करिकरी चिंतन कर, यह चिंतन हूँ ध्यान। नियमित ध्यानर अभ्यास कर। भगवान कहते नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अर्जुन कौन सी व्यक्ति कौन सी अवस्था रे, कौन सी व्यक्ति कौन सी अवस्था रे जेकोसी समय रे कर्म न करी रही पारे नाही। स्थूल शरीर कर्म करछि देखिले, वर्तमान सूक्ष्म शरीर कर्म करछि मन, मन काम करुछि वर्तमान जाग्रत अवस्था रे काम करुछि, स्वप्न अवस्था रे काम करुछि, कभी सुसुप्ति अवस्था रे। सुसुप्ति अवस्था रे मन कौन काम करे, मन घालेइकिरी थाए, सी मध्य घालेइकिरी रहिबा मध्य गोटे काम, मन कि जाउनी एणे तेणे। स्वप्न रे चिंता आसुची, सुसुप्ति अवस्था रे चिंता नाही, किंतु मन घालेइकिरी अछि। ता अर्थ से अपेक्षा करछि टिके खेल सुजोग आसे घालेइकिरी रहिया मध्य कर्म बुझियला। वर्तमान कारण शरीर रे निद्रा एवं कारण शरीर को नहीं समाधि उभय मध्य कर्मवाचक। निद्रा मध्य एक कर्म, शोइबा मध्य एक कर्म, स्वप्न देखिबा जे भली कर्म, शोइबा मध्य सेही भली एक कर्म। तेणु अर्जुन प्रत्येक व्यक्ति कर्म करुचंती। मत जने प्रश्न पचारले आज्ञा कर्म आउ क्रिया भितर तफात कौन, कर्म आउ क्रिया भितर तफात कौन से पचारले। ताकू बुझेया सहजरे कर्म आउ क्रिया भितर शुणु। इंग्राजी रे जोड़े शब्द कहूँ, गोटे हूँ फंक्शन, गोटे हूँ एक्शन, गोटे हूँ फंक्शन, गोटे हूँ एक्शन। आखिर कर्म हूँ कौन देखिबा, आखिर धर्म आखिर कर्म हूँ देखिब, किंतु मु कौन देखिबी निष्पत्ति नहीं से जिनस को देखा हूँ क्रिया। आखि देखिब किंतु मु आखि कह तू भल देखे, भल देखा है क्रिया। आखि देखिब जहाँ देखुची भगवान को स्मरण करी सी होगला क्रिया। अनेक समय लोक पचारती क्रिया जो कौन, क्रिया जो कौन, बुझेला ना नहीं। आखि देखिब, कान शुणिब, कानर कर्म हूँ शुणिबा, किंतु कानर क्रिया केतेबेले हेजिबो ना मु भल कथा शुणिबी किंबा अनाहत नाद शुणिबी, ये गला क्रिया। हाथ काम करिब, हाथर काम होछि दबा नबा, भल काम करिबी, अन्य को साहाय्य करिबी, ये गला क्रिया। एवं जो कर्म करिबी से कर्म ईश्वर अर्पित बोधरे कर्म करिबी, से गला क्रिया। कर्म क्रिया। वर्तमान श्लोकर द्वितीय पाद को आसीबा। प्रथम पाद बुझीगला, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कौन सी व्यक्ति कर्म न करी जेकोसी अवस्था रे क्षण मात्र रही पारिबो नाही। तेणु आम एटा बुझीनेलु एवं किमिति निज जीवन को सजाड़िया ता विषय टिके आलोचना करनेले। वर्तमान द्वितीय पादरे भगवान बड़ विचित्र कथा कहते, कहीं से कर्म करी रही पारिबो नाही। से कहते कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्व प्रकृतिजैहि गुणैहि। ही अर्थात कारण, कौथिपाई से कर्म सब बेले चली। सर्व प्रकृतिजैहि गुणैहि अवशः कर्म कार्यते। कारण प्रत्येक प्राणी प्रकृति जनित प्रकृतिजैहि, प्रकृतिजैहि तृतीया विभक्ति गुणैहि, गुणमानंक द्वारा अवशः परवश ही कर्म करिबा पाई कार्यते बाध्य हुवंती। एई श्लोक रे बा एई श्लोकांश रे दुईटी शब्द, गोटे होची प्रकृतिजैहि गुणैहि। ये प्रकृति रे दुईटी शब्द गोटे बोली कहीदेली, किंतु दुईटी शब्द प्रकृति एवं गुण ये परस्पर परिपूरक।
ଏବଂ ଅବସହ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିଦେଲେ ଏ ଶ୍ଲୋକାଂଶ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ। ପ୍ରକୃତିଜୈ ଗୁଣୈ ଅବସହ। ପ୍ରକୃତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏଇଠି ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି କ୍ରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ। କର୍ମ କ୍ରିୟା କୃତି। କୃତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ପ୍ରକୃତି। ସଂସ୍କାର ବିକାର ପ୍ରକାର। ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରକାର ବିକାର ସଂସ୍କାର। ପ୍ରକାର ବିକାର ସଂସ୍କାର। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରକାରରୁ ପ୍ରକୃତି, ବିକାରରୁ ବିକୃତି, ସଂସ୍କାରରୁ ସଂସ୍କୃତି। এই তিনোটি শব্দ প্রকার বিকার সংস্কার। প্রকৃতি বিকৃতি সংস্কৃতি টিকে আজি এইঠু আলোচনা করি পুଣି বন্ধ রখিবা। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁଠି ଦୋଷ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୋଷ କେଉଁଠି? ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ମନେ ଥିବ, କି ସୁନ୍ଦର ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ। କବ ଆନନ୍ଦମୟ, ପୁଣି ଦୁଃଖ କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆମ ବିକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି କେମିତିକା? ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏ ବହିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ବହିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଣେ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଉପାଦାନ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବହିଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ କପଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି। କପଡ଼ାର ଉପାଦାନ ସୂତା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଣୁଥିବା ସ୍ରଷ୍ଟା ଉଭୟଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି। ଆମର ଲୌକିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ଉପାଦାନ ଅଲଗା, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆ ଭିତରେ ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିଜ ଜୀବନକୁ କେମିତି ବଦଳେଇବା, ଏ ସଂସାରକୁ ବଦଳେଇବାର ତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ନିଜେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ନିଜେ ଉପାଦାନ, ସିଏ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଇଏ ହେଉଛି ବାଣୀ। ଖଂ ବାୟୁମ୍ ଅଗ୍ନିମ୍ ସଲିଲମ୍ ମହିଂସ ଜ୍ୟୋତିଂସି ସତ୍ୱାନି ଦିଶୋ ଦ୍ରୁମାଦିନ୍ ସରିତ୍ ସମୁଦ୍ରାନି ହରେ ଶରୀରମ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର କ'ଣ? ଖଂ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ସଲିଳ ପାଣି, ମହିଂସ ପୃଥିବୀ, ଜ୍ୟୋତିଂସି ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳ ତାରାମଣ୍ଡଳ, ସତ୍ୱାନି ଯାହା କିଛି ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ, ଦିଶୋ ଦ୍ରୁମାଦିନ୍ ଏ ଚାରି ଦିଗ, ଗଛ ଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରିତ୍ ସମୁଦ୍ରାନି ହରେ ଶରୀରମ୍, ଏ ସରିତ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର। ଆପଣ ଚୌକି ଉପରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାଟି ଉପରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମା କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ମାଟି ଉପରେ ବା ଚୌକି ଉପରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ମା କୋଳରେ ବସିନାହାନ୍ତି। ଚାରିକଡ଼ର ଯେଉଁ ଆକାଶ ବାୟୁ, ସେ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ହାତ, ସେ ଜାବୁଡ଼ିକିରି ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଗଛ ନୁହଁ, ଗଛ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପର, ସେ ହେଉଛି ଲୋମ କେଶ। ଦେହରେ ଯେମିତି ଲୋମ କେଶ ଚର୍ମ ଅଛି, ଏ ଘାସ ହେଉଛି ଚର୍ମ, ବୃକ୍ଷଲତା ହେଉଛି ଲୋମ କେଶରାଜି। ସରିତ୍ ସମୁଦ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର, ଏ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେମିତି ଦେହ ଭିତରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି, ଇଏ ନଦୀ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୋଣିତ ଧାରା। ଏକଥା କିଏ ବୁଝିଲୁ? ଭାରତବର୍ଷରେ
तत्व आलोचना बहुत हुए किंतु निज जीवन रे निज विचार रे निज आचरण रे छोटिया उदाहरण पानी कल खोली दौरान आपण दांत घोषुंट कल खोली देइचंती केतिकी पानी आपण नष्ट करंती केतिकी पानी आपणकर आवश्यक केबे कल्पना करछे पानी पानी नुह पानी भगवान ये हूँ वैदिक सनातन संस्कृति ये वैदिक सनातन संस्कृति रे जहाँ प्रकृति बोली कहूँ प्रकार ये प्रकार मध्य भगवान को सृष्टि